আবার আসিব ফিরে ধান ফিরে তীরে আয় বাংলায়। প্যারিসে জলযানে নদী ভ্রমণ, চীনে সেলফি, মঙ্গোলিয়ায় তীরন্দাজের পর এবার আরও এক বিদেশ সফরে আরও এক নতুন অবতারে নরেন্দ্র মোদী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধানমন্ত্রীর গলায় উঠে এলো জীবনানন্দ দাশ। বাংলাদেশের মন জয়ে বাংলাই বলতে শোনা গেল তাঁকে। আবার আসিব ফিরে ধান ফিরে তীরে आए बांग्लाए। युवा पीढ़ी की ताकत के भरोसे उन सपनों को संजोते हुए आगे बढ़े, इसी शुभकामनाओं के साथ जय बांग्ला, जय हिंद। যে তিস্তা জলের দিকে দীর্ঘদিন ধরে তাকিয়ে রয়েছেন বাংলাদেশের মানুষ, সেই তিস্তাও দুদিনের সফরে তৃতীয়বার উঠে এসেছে মোদির মুখে। पंछी, पवन और पानी, तीन को वीजा नहीं लगता है। पानी ये राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता है। पानी ये मानवता के आधार पर होता है और उसको मानवीय मूल्यों के आधार पर समस्या का समाधान करने का प्रयास हम मिलकर के करेंगे, मुझे विश्वास है, और रास्ते निकलेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं। বাংলাদেশের ক্রিকেট থেকে বস্ত্রশিল্প, ঢাকায় দাঁড়িয়ে ঢাকার প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। क्रिकेट की दुनिया में बांग्लादेश की एंट्री देर से हुई, लेकिन आज हिंदुस्तान समेत सभी क्रिकेट टीमों को बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को कम आंकने की हिम्मत नहीं है। चीन गया था तो वहां के एक रेडीमेड गारमेंट के एक सीईओ मुझे बता रहे थे, अरे बोले तुम्हारे बगल में 17 करोड़ का देश आज दुनिया में नंबर 2 पे खड़ा है गारमेंट की दुनिया। স্থল সীমান্ত চুক্তিকে ঘিরে দুদেশের মধ্যে যে এক নতুন সম্পর্কের অধ্যায় তিনি শুরু করতে চাইছেন, তাও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে মোদির কথায়। আমরা তোমার সাথে আছি, আমরা তোমাকে সাথে নিয়ে চলবো। हम पास पास भी हैं, साथ साथ भी है। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, ये समझौता दिलों को जोड़ने वाला समझौता है। রবিবারে ছিল প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের শেষ দিন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এক বছর সামান্য এই বেশি সময় এখনো পর্যন্ত 19টি দেশ ভ্রমণ করেছেন নরেন্দ্র মোদী। এবিপি আনন্দ।